हमने विद्युत विच्छेदन और आइसोलेटर, इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर के माध्यम से निरंतरता के लिए आईओएल सेक्शन इंसुलेटर और पीटीएफआई न्यूट्रल सेक्शन की मदद से ओवरहेड उपकरण सेक्शनिंग देखी है। अब हम ओवरहेड उपकरणों के विफलता संभावित स्थान पर चर्चा करेंगे जहां इसके सजन के लिए अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इंसुलेटेड ओवरलैप। 3 स्पैन ओवरलैप यहाँ 2 डबल कैंटिलीवर मध्यवर्ती मस्तूलों को कम से कम 3 से 4 मी ओवर जोन के साथ 500 मिमी की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निकासी रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ पेंटोग्राफ दोनों संपर्क तार को छुएगा और इसके बाद पिछले तनाव लंबाई संपर्क को छुएगा, तार पेंटोग्राफ निकल जाएगा। यदि ओवरलैप दूरी कम है तो चिंगारी भड़केगी और भविष्य में विफलता का कारण बन सकती है। We have seen the overhead equipment sectioning with the help of IOL, section insulator and PTFE neutral section for electrical discontinuity and continuity through isolator, interrupter, or circuit breaker. Now, we will discuss the failure-prone location on overhead equipment where acute attention is required for its adjustment. Insulated overlap. 3-span overlap. Here the 2 double cantilever intermediate masts need attention to keep the horizontal and vertical clearance of 500 mm with overzone at least 3 to 4 m where pantograph will touch both the contact wire and after it the previous tension length contact wire the pantograph will leave and will pass away. Overlap distance is less, then spark will be occurred and may cause failure in future. আমরা ইও সেকশন ইনসুলেটর এবং ফেফ নিউট্রাল সেকশন এর সাহায্যে ওভারহেড ইকুইপমেন্টগুলিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্যুৎ বাড়িয়েছি আইসোলেটর বা ইন্টারাপটার বা সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করে। এখন আমরা ওভারহেড ইকুইপমেন্টের বিফলতাপ্রবণ অংশ নিয়ে আলোচনা করব যেখানে এটির সম্ভাবনা হ্রাস পায় অতিরিক্ত এবং যথাযথ মনোযোগ দিয়ে। ইনসুলেটেড ওভারল্যাপ। 3 স্প্যান ওভারল্যাপ। এখানে 2টি ডাবল ক্যান্টিলিভার ইন্টারমিডিয়েট মাস্টের অনুভূমিক এবং উল্লম্ব ক্লিয়ারেন্স 500 মিমি এবং ওভারল্যাপ জোন কমপক্ষে 3-4 মি রাখতে মনোযোগ দেওয়া দরকার, যেখানে প্যান্টোগ্রাফটি কন্টাক্ট তার এবং এর পরে পূর্ববর্তী দৈর্ঘ্যের কন্টাক্ট তার উভয়কে স্পর্শ করবে। পূর্ববর্তী তারে ডোপরে ডটে যাবে এবং প্যান্টোগ্রাফটি বর্তমান তার ধরে চলে যাবে। ওভারল্যাপ দূরত্ব কম হলে স্পার্ক ঘটবে এবং ভবিষ্যতে ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। 2. For span overlap, here with 2 intermediate mast, a central mast will be there and need acute adjustment to maintain electrical clearance of 500 mm, 320 plus 2*90, 1/2 of 2 insulator. In central span, both the contact wire will in same horizontal plane and then previous tension length contact wire will be raised. When span length is reduced due to curvature, for span overlap is used. 4 स्पैन ओवरलैप। यहाँ 2 मध्यवर्ती मास्ट के साथ एक केंद्रीय मास्ट होगा और 500 मिमी 320 प्लस 290 2 इंसुलेटर की विद्युत निकासी बनाए रखने के लिए गंभीर समायोजन की आवश्यकता होगी। केंद्रीय विस्तार में दोनों कंटैक्ट तार एक ही क्षैतिज तल में होंगे और फिर पिछले तनाव लंबाई के संपर्क तार को ऊपर उठाया जाएगा। जब वक्रता के कारण स्पैन की लंबाई कम हो जाती है तो 4 स्पैन ओवरलैप का उपयोग किया जाता है। 4 স্প্যান ওভারল্যাপ। এখানে 2টি মধ্যবর্তী মাস্ট সহ একটি কেন্দ্রীয় মাস্ট থাকবে এবং 500 মিমি বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্স বজায় রাখার জন্য গভীর সমন্বয়ের প্রয়োজন। 3-2-0-2-9-0-2 এর 2 অন্তরক। কেন্দ্রীয় স্প্যানে উভয় কন্টাক্ট তার একই অনুভূমিক সমতলে থাকবে এবং তারপর পূর্ববর্তী দৈর্ঘ্যের কন্টাক্ট তারটি উত্থিত হবে। বক্রতার কারণে স্প্যানের দৈর্ঘ্য কমে গেলে 4টি স্প্যান ওভারল্যাপ ব্যবহার করা হয়।